Okay, today is June 3rd, Friday, June 3rd. Haiti really fun. Yeah, umedzi kukuyuku, mister. June 3rd, Friday. Here we at Haiti really fun. I'm here with Mr. Robinson. Mr. Robinson witnessed the worst tragedy that happened to Haiti. We're talking about the cholera, right? And very good. I like the work you did yesterday. Bring this to our awareness at the magistrate's office, right? We are the mayor at Carrefour because cholera explode. It's become the worst epidemic again in less than a year in Haiti, and people are dying left and right. And Mr. Robinson witnessed talking like hands-on on this cholera issues. Ou ka di nou, ma fèt kreole, ma bay mwen ti anglais. Ok, ou ka di nou sak pase lan zone koto soti, komo rele, etc. Bon, moi c'est Robinson. Jeune sorti dans commune Carrefour, dans section criminelle qui est plus loin, la ville Carrefour. On a fait 10 heures de temps de marche pour nous arriver. Eh bien, qu'on y a épidémie choléra, est vraiment déclarée dans la commune, côté il y a plusieurs centaines de monde qui déjà attrapé dans l'épidémie. Yes, yes. What Mr. Robinson said is he come from the commune Carrefour, and now there are a lot of people that are already affected. Est-ce que moun ki mouri? Oui, yeah. Bon, moun ki mouri, combien de quantité au poivre peut-être capable? Il y a environ une douzaine de monde qui déjà mouru. He said about a dozen people. That means 12 that's already dead with cholera, right? Okay, and now yesterday you were at the magistrate's office, I mean at the mayor's office. Why were you there for? Pour ça, hier, you étais là quand maintenant, Bon, nous étions en réunion hier avec les magistrats et sous urgence qui gagne pour l'épidémie, de façon pour nous voir qui ça pour nous faire pour nous barrer l'épidémie. Oh, wait. Okay, good. Okay, I see. He went to the mayor for the same reason, because there was an emergency calling on everybody. The ASEC people, which is the ASEC does different the department, right? And now and himself, myself, to talk and also do how can we put together to stop this disease spreading from killing the Haitian people again. However, we did good work. We had a good meeting, and now what we witnessed in the meeting is a different story, right, Mr. Robinson? Oui, c'était vraiment une réunion pour nous planifier qui nous fait, mais le problème que nous gagnons avec l'épidémie, c'est que nous avons un problème sanitaire dans la zone qui permet à ce que l'épidémie propage plus rapidement. Et nous avons besoin de nécessité pour que nous joignions des produits qui vont aider nous à faire face à l'épidémie. Okay, tell me, what he's saying, he's looking for product that can help him face the epidemic, and now the epidemic is in the process of propaging, which is more spread throughout in the Carrefour area, and Carrefour is an area that cover, combien moun nou passe Carrefour cover? 2 millions, 1 million, 1 million et demi? Carrefour est dans la commune, dans toute commune, il a fait de 700 000 personnes qui vivent dans la commune Carrefour. Okay, in the community Carrefour, he said 700,000 people in that community, and it's a very tight, talking house on houses, which means sanitation is tough, and it's almost a recipe for cholera, right? Okay, good. And now for what you were looking yesterday at the mayor's office, I saw a paper you're talking about. One thing you were looking is chlor. You were asking for, right? Okay, and now we Haiti really fun as we have chlor in a large quantity, and we've been giving to the country. All the hospital and cities say 2 out. We give a lot of it by the barrels now, and you witnessed yesterday we give to the ASEC, yes. We give to every department, 13 department, right? We give a chlor to help them. It's a 5% chlor, which we have here guys. This is all chlor. You can see it. It's Haiti really fun. Right there, and now, bon, monsieur, ça n'a fait là, comme monsieur vient pour l'aller, rapidement, et n'a pas 10. Yeah, the rest, we're gonna take it to Park Jean-Marie Vincent. Park Jean-Marie Vincent, it's a place downtown we call Peace Aviation that has a lot of intensity, that has a couple of cities in there, and they need chlorine bleach to help disinfect water, prevention, water again and again to help fight this cholera epidemic. All right, Monsieur Haiti, s'il vous plaît.
Oui, Riama ça oui. Always smile with that shirt. Ou même tout même. Et now on va monter embarquer pour monsieur là pour le monter là. Dans zone nous pour aller là. Dans zone pour aller là, qu'on y a m'a pour aller dans 16e section Taïfé, une section qui est dans la commune Carrefour. Oui. Et puis moi pour aller tout dans 11e section Riviere Froide côté et Bois-Joute. Guadjout. C'est Guadjout by ça peut-être. Guadjout, oui, côté épidémie a fait plus travail. Plus travail. OK, he says go in the 10e section. 10e section. 10e section Guadjout et 11e section Riviere Froide et puis m'a monté dans 16e section Taïfé. Pas un problème. Comptez 10 calons. Mettez en donnet parce que vous avez monsieur pas gen moun de pour kembe pour mettez l'autre bois caoutchouc. Yeah, mettez devant pour gen doit faire tirer les caoutchouc pour mettre pour monsieur. Mettez caoutchouc, mettez ça. Mettez, yeah, devant caoutchouc derrière. So tout bas you safe. Yeah. Non pas un problème. Oui, les caoutchouc hein. Oh, they are fermé. OK, pas un problème. All right. Et comptez 10 buckets pour monsieur, s'il vous plaît. Pas un problème. Mr. Robinson, 1 minute now. It's one thing we asked you, as you know, we talked about. You're gonna document everything. You're gonna email us and also give us some more information. You know what's going on there, and we're gonna work together to make this happen. Non, nous allons travailler ensemble pour faire ça passer. Okay. Excusez mon anglais, amen. Well. Bon, effectivement, nous remercions pour être ça au banou pour que nous permettre à ce que nous allons aider les gens qui en détresse en roi et moi compter que nous travaillons ensemble pour nous voir qui j'en a barré route avec l'épidémie choléra. Bien sûr, pas de problème. Et he said thank you for this in a way for help the people up there in those arrondissements, and it is far up there. Some places can't even get by car, right? Well, it is a pleasure. Haiti really fun. Always a pleasure to help reach the people. You know, wherever needs help, as we can do it, we will do it. And we give a lot of stuff to different communities in the city, but Chlor, we can have it ourselves a lot. And this is why we focus giving a lot of Chlor. And two, as chlorine bleach it's the only thing that really can kill cholera, you know, this bacteria, whatever you call it, in water, surface, you know, prevention, everything. Well, mon frère, merci beaucoup, and can we travel, all right? Avec plaisir. And yeah, send me the pictures, email, little small video stuff to email, but you know. Pas de problème. Not documented. Pas un problème.